ایک ایسے شخص سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں جو 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک فری ڈیلیوری دے رہا ہے۔ محرم حرام کے دوران جو بھی ظاہرین اور جو بھی سواری بیٹھنا چاہے فری آف کاسٹ، اس سے کوئی پیسہ یا کوئی ہدیہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ میں کسی سے مانگ کے نہیں چلا سکتا کہ جی آپ مجھے پیٹرول ڈلوا دیں یا مجھے یہ گیس ڈلوا دیں، کہ جن پاک ہستیوں کے نام میں چلا رہا ہوں یہ وہی میری مدد کرتی ہیں اور یہ میرا رکشہ چلتا ہے۔ جب میں پیسے جمع کرتا ہوں نا ابھی میرے پاس پیسے ہیں، لیکن اس میں کچھ لوگ جو بیٹھتے ہیں نا وہ اپنی مرضی سے پیٹرول میں حصہ ڈالتے ہیں، چاہے مجھے 10 روپے یہ کہہ کے دے کہ جی یہ میری طرف سے پیٹرول میں حصہ ہے، میں وہ 10 روپے لے لوں گا۔ میرے بچے یہ کہتے ہیں کہ پاپا آپ اس کو چلاؤ جیسے بھی چلتا ہے، یہ دیکھیں یہ آگے ہے، اب یہ انہوں نے جو دے دیا مجھے کہ میرا انہوں نے پیٹرول میں حصہ ڈال دیا۔ اور نماز رسول کی یہ خدمت میں 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک یہ لگے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ حسن شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں حسن شہباز آفیشل۔ ناظرین، ماہ محرم کا مہینہ سٹارٹ ہے اور ایک ایسے شخص سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں جو 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک فری ڈیلیوری دے رہا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ رکشہ ڈرائیور ہے جو محرم حرام کے دوران جو بھی ظاہرین اور جو بھی سواری بیٹھنا چاہے فری آف کاسٹ، اس سے کوئی پیسہ یا کوئی ہدیہ نہیں لیا جائے گا۔ اور ایک ایسے شخص سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں جو یہ کوئی پیسے والا تو ہے نہیں ہے، کوئی امیر ترین تو ہے نہیں، سر یہ رکشہ ڈرائیور ہے اور یہ صرف اور صرف 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک یہ سروس فری آف کاسٹ دی جا رہا ہے، اور کوئی بھی سواری سے جس نے جہاں بھی جانا ہے اسے کوئی پیسے کا کوئی تعین نہیں کیا جاتا، وہ اپنی مرضی دینا چاہے جو ہدیہ وہ دے سکتا ہے۔ لیکن ان جو رکشہ ڈرائیور سے آپ سے تھوڑی دیر بعد ملاقات کروائیں گے، یہ پیسے نہیں لیتے۔ آئیں ان شخص سے ملتے ہیں کہ ان سے کیسی سوچ آئی کہ اتنی مہنگائی میں بھی اور ایک غریب شخص 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک فری ڈیلیوری دے رہا ہے سواریوں کو۔ آئیں ان سے پوچھتے ہیں اور ان کے جذبے کو سلام بھی ہم پیش کرتے ہیں کہ اتنی مہنگائی میں بھی ایک شخص 10 دن کے لیے فری آف کاسٹ رکشہ چلا رہا ہے اور بغیر پیسوں کے۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ آپ نے 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک آپ نے فری رکشہ سروس رکھی ہے۔ آپ کو اتنی مہنگائی میں اتنا جو پیٹرول مہنگا ہے، کیسے آپ اس کو اس خرچے کو کمپیئر کرتے ہیں؟ آپ اتنے لینڈ لارڈ تو ہے نہیں ہے، تو پھر اتنی ماہ محرم میں اور یہ سروس آپ دے رہے ہیں؟ بیٹا یہ ہے کہ جب میں نے شروع کیا تھا نا اس وقت 9 اور 10 محرم سے شروع کیا، لیکن اس وقت حالات بہت بہتر تھے، پیٹرول سستا تھا، تو میں یہ آہستہ آہستہ پھر محرم، سفر، میلاد النبی، رجب اور مولا علیہ السلام کی شہادت ہے، پھر یہ میں چلانا شروع کیا۔ آگے پچھلا سال جو گزرا وہاں سے لے کے اس سال تک اب مجھے پریشانی آتی ہے، لیکن اب یہ کیا ہوا کہ میرے نے ٹائم بڑھا دیا اپنی کمائی میں سے جو بچت کرتا ہوں، کیونکہ میں کسی سے مانگ کے نہیں چلا سکتا کہ جی آپ مجھے پیٹرول ڈلوا دیں یا مجھے یہ گیس ڈلوا دیں، حالانکہ میری گاڑی پیٹرول پہ ہے شروع سے، تو اس میں کچھ پیسہ میں جمع کر لیتا ہوں جس میں میں نے گاڑی کے کام بھی کی ہے۔ اور اب یہ ہے کہ جو یقین کی بات ہے کہ اللہ پاک جو مددگار ہے سب کا، تو اس میں بیٹا سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جن پاک ہستیوں کے نام میں چلا رہا ہوں یہ وہی میری مدد کرتی ہیں، اور یہ میرا رکشہ چلتا ہے وہ اس طرح ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں، سب لوگ تو نیاز نہیں دیتے، کیونکہ رکشے میں تو وہی بیٹھے گا جو ظاہرین ہے۔ جو اس ٹائم ہم بیسیکلی کھڑے ہوئے ہیں بیبیا پاک دامن، اور یہاں پہ روز مجلس اور یہاں پہ بیبیا پاک دامن لوگ ظاہرین جو ہیں وہ سلام کرنے بھی آتے ہیں، اور یہ شخص آپ نے دیکھے ہی ہیں، بزرگ ہیں، اور یہ فری آف کاسٹ جو رکشہ چلا رہے ہیں اتنی مہنگائی میں بھی۔ آپ کے پاس کتنا خرچہ اس پہ آ جاتا ہے آپ کا ڈیلی، اور کس طرح آپ اس کو مینج کرتے ہیں؟ کیا رکشہ آپ کا اپنا ہے؟ جی رکشہ میرا اپنا، تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ رکشہ میرا ہے کہ وہ دیہڑی وغیرہ نہیں دینی پڑتی، نہیں تو زیادہ مشکل بن جاتی ہے۔ تو اس میں بیٹا یہ ہے کہ جب میں پیسے جمع کرتا ہوں نا ابھی میرے پاس پیسے ہیں،
लेकिन इसमें कुछ लोग जो बैठते हैं ना वो अपनी मर्जी से पेट्रोल में हिस्सा डालते हैं। आपकी कोई बार्गेनिंग नहीं होती? नहीं, बिल्कुल ऐसा है नहीं। अगर कोई भी यहाँ पे सवारी आ जाए, जाहिरीन आ जाए, कोई जाहिरीन भी ना हो, कोई आम बंदा आ जाए तो वो कहे जी मैंने अंकल जी मैंने जाना शादरे, जी, तो आप उसे पैसों का नहीं पूछेंगे? नहीं, तो मैंने बात नहीं करनी, बल्कि कई लोग मुझसे भी यही बात करते हैं। जैसे कि मैं पिछले साल गया हूँ बहरिया, तो बहरिया जब मैं गया हूँ तो उस आदमी ने ये सोचा कि कहता है जी बाबा जी इतनी दूर और आप कहते हैं मैंने किराया नहीं लेना, तो आप कुछ पैसे ले लें। अब कुछ पैसे लेने का मतलब है कि मैं किराया ले रहा हूँ लेकिन कम ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये बात है कि आप इस उसकी मर्जी है, वो जितने दे दे। हाँ, आपका किराया मैंने 500 रुपए मिसाल के तौर पे, वो आपको 200 दे दे, आप फिर भी आ जाएंगे? मैं कहता हूँ चाहे मुझे 10 दे, तो ये क्या के दे कि ये मेरी तरफ से पेट्रोल में हिस्सा है, मैं वो 10 रुपए ले लूंगा। ये हर साल आप करते हैं ये काम? जी हर साल। ये यानी इस मुहर्रम पे मुझे यानी मैं 10 मुहर्रम चला लूंगा तो पूरे 12 साल हो गए माशाल्लाह ये माशाल्लाह। सभी करते हुए। अच्छा, ये मुकद्दस महीने में आप जिस तरह ये खिदमत कर रहे हैं, आप हिस्सा डाल रहे हैं अपना, जी। ठीक है, कोई भी किसी तरीके कोई पैसों से हिस्सा डाल देता है, कोई जिसकी जितनी इस्तात है उससे हिस्सा डाल देता है। आप ये रक्षा चलाकर और ये आप अपना बता रहे हैं कि हमें नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु में कितनी मोहब्बत थी, उन्होंने हमारा दीन बचाया, और आप इस तरह उनकी खिदमत कर रहे हैं लोगों की इस मुहर्रम में। और क्या आपका ये सोच आई, कब आपको सोच आई कि यार ये मैं भी अपना हिस्सा डालूं इसके ये अंदर? 2012 में शुरू हुआ। अच्छा, यानी कि मैंने यही बात है कि मैंने यही चीज सोची कि हर कोई 200 दे के बता रहा है, इसको कितनी तो ठीक है, तो मेरे तो इतने मसाइल नहीं पड़े कि मैं दे के बता सकूं या कोई बड़ी सबीलें लगा दूं। तो मैंने सोचा कि रिक्शा तो मेरा है, पेट्रोल ही मेरा जाएगा। और उसमें जब मैंने पहले दिन चलाया तो मैं आपको ये हकीकत खुदा को अगर मैं जाते के बात कर दूं कि 200 रुपये मेरी जेब में था, मुझे अच्छी तरह से याद है, और टैंकी फूट थी, और हाथ से मैंने कागज के ऊपर लिख के लगा दिया कि 9 मुहर्रम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे फ्री रखा था। जब कर दिया मैंने पहली मरतबा जी, तो जब मैं पहुंचा सर्विस हॉस्पिटल के पास तो गाड़ी ने हॉर्न मारा। मैं अक्सर लोग ना रास्ता पूछने के लिए भी रोक लेते, तो वहाँ पे एक छोटी बच्ची थी, एक बुजुर्ग थे साथ उनके, तो उन्होंने मुझे 100 रुपया दिया कि जी ये हमारी तरफ से आपने पेट्रोल डलवा। सही। मैंने वो रख ली। जब मैं पहुंचा कड़ियालू जी के पास फिर गाड़ी रुकी है मेरे पास, उसने कहा बाबा जी 1 मिनट रुके। मैं रुका हूँ, मुझे बुलाया, मैं कहा हाँ जी बेटा। उसने कहा जी ये 1000 रुपये मेरी तरफ से पेट्रोल डलवा रहे। जब उसने 1000 रुपये दिया तो मैं नहीं तो जो मेरे जहन से जाओ था ना वो कम हो गया, वो खत्म हो गया। क्योंकि पेट्रोल क्योंकि आप नेक काम के लिए निकले, और नेक काम के लिए अल्लाह ताला भी अल्लाह उसमें ताला बरकत डाल देता है। बेशक, बेशक। और ये मुझे चलते थे आखिरी सवाल आपके साथ के दिन में कितना खर्चा हो जाता है आपका, और कितनी आप जब घर जाते हैं जी। तो कितने पैसे ले जाते हैं? आप शादीशुदा होंगे, बच्चे जी, भी बच्चे होंगे, भी खाना पीना भी खिलाना है, इतनी महंगाई में अगर आपके पास पैसे होते तो आप रक्षा करना चला रहे हाँ, ये होते, बिल्कुल है, ठीक है, तो क्या घर का गुजर बसर भी इजी हो जाता है? बिल्कुल। इस बात से मेरे बीवी बच्चे भी बहुत खुश हैं। मेरे बच्चे ये कहते हैं कि पापा आप इसको चलाओ जैसे भी चलता है, हमारी आपने 10 दिन इन दिनों में मेरी हमारी फिक्र नहीं करती। उसमें ये मौला की तरफ से नजर भी आता है, तो बातों है खाने की। तो ये जो मौला दे रहे हैं ये मौला की देन है, तो उनके सबके हमारी कई मुरादें पूरी होती है जो अल्लाह पाक बेशक पूरी बेशक करता है। बेशक। और देखें ये मैं एक बात करता हूँ कि अल्लाह एक है जो सबका पूरी कायनात का मालिक मालिक है। है। हाँ जी, उसी ने सबको पैदा किया जी, और जी। उसी ने दर्जात दिए। बेशक बेशक। तो उसमें ये होता है कि ये अब ये देखें ये आगे है, अब ये इन्होंने जो दे दिया मुझे, ये मेरा इन्होंने पेट्रोल में हिस्सा डाल दिया, ये मैंने रख दिए यहाँ पे। जो ये पैसे लोग देख जाते हैं, आप इसको घर ही ले जाते हैं, आप इसके हिस्से में पेट्रोल डाल देते जी हैं, बिल्कुल, वो देते इसी नहीं इसी नीयत से है। क्योंकि मैं जब रिक्शा चलाता हूँ तो ये बेटा मैं कभी रिक्शे से कभी दाएं बाएं लोगों का मुंह नहीं देख रहा होता कि गलती से कोई ये ना सोच रहे कि शायद ये हमारी तरफ देख रहे हैं पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाने हाँ, के लिए या मुझे कुछ मिले, तो मैं अपने ध्यान से ही और हमारे देखने वालों को क्या आप मैसेज देंगे जाते जाते कि क्या जो लोगों को इस्तिताअत दी अल्लाह ताला ने वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करें, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहता हूँ जी कि इस काम से सबसे अहम तरीन काम है कि आप इर्द गिर्द जो आपके करीब लोग हैं या रिश्तेदार हैं वो देख रहे हैं हमारे हमारे हालात वाले हैं, उनको आप ऐसे मदद करें कि उनके राशन दें उनको और पर्दे में दें, देखे किसी को ना पता चले।
और दूसरी ये बात है कि मेरी ये दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक इन पाकों के सदके, नबियों पैगम्बरों के सदके, रसूलों के सदके, रसूल पाक के सदके, तो इन सब के सदके अल्लाह पाक बे औलादों को इत्यादि औलाद करे। आमीन। जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत दे, जिनकी रोजी कम है अल्लाह उनकी रोजी में बरकत दे, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी दूर फरमाए। और एक आखिरी बात ये कर रहा हूँ कि हर कोई अपने घर में चलते फिरते इस्तिग़फ़ार जितनी कर सकता करे। मैं हर जिस चेहरे को देखता हूँ मुझे परेशानी नजर आती है, तो मुझे तकलीफ होती है इस बात। नाज़रीन, ये आपने देखा, ये बुजुर्ग रिक्शा ड्राइवर हैं और ये अल्लाह की राह में निकले हुए हैं और ये 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक फ्री सर्विस दे रहे हैं और कोई पैसा नहीं लेते। ये जो हदिया दे दे वो उसका पेट्रोल डलवा लेते हैं। और ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु की जो शहादत है और जहाँ से इस्लाम जिंदा हुआ और नवासे रसूल की ये खिदमत में 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक ये लगे हुए हैं। और आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, ये लिखा भी उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके, 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक फ्री रिक्शा सर्विस बाबा इमरान हुसैन, और नीचे इनका नंबर भी लिखा हुआ है और जो इनसे राब्ता करना चाहे वो इनके नंबर पर राब्ता भी कर सकता है। हसन शहबाज को नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाजत दें। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स बॉक्स में आपने मुझे जरूर बताना है। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।